Salam alaikum et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec maîtresse Amel. Notre vidéo d'aujourd'hui est une leçon d'orthographe dont nous allons voir les sons K, Ko, Q, et si, ce, ça, su et so. Numéro 1. Alors l'objectif de cette leçon, c'est de savoir écrire K, Ko, Q et si, ce, su, si, ce, ça, su et so. وكيف ما كتعرفوا لو سون ك ou bien la lettre C normalement le son اللي كدير هو le son ك ولكن كتكون une exception ملي كتكون قدامها E, I et Y. En plus ملي كنزيدوا la lettre C quand on ajoute la cédille كنزيدوا لها هاد la cédille كتولي on la prononce S. On commence par l'explication de notre premier exercice. Alors, tout d'abord, on nous montre quelques images. Relie chaque mot à l'image qui lui correspond. Donc, غادي نروليو كل image مع le mot ديالها. D'abord, واش عرفتوا هاد les images؟ Oui, le premier هو كافتون. Donc, بلا ما تكونوا كتعرفوا l'écriture ديالها كتشوفوا d'abord اشنو الاسماء ديالها. هذا cafeton, bracelet et culotte. Puis nous avons berceau, ceinture, dit ceinture et garçon. Après, je vais vous lire les images. Ça, c'est la première. On a un berceau, puis une culotte, après un garçon. Alors, اش كتلاحظوا؟ عندنا هنايا لا لتر سي، ولكن كل مرة كيفاش كنقراها؟ مرة كنقراها س ومرة كنقراها ك. alors كيفاش نعرف نفرق ما بين س وما بين ك؟ امتى نقراها س وامتى نقراها ك؟ انا عرفتكم نتوما كبار دابا في الرابع وي جو سي، ولكن انا غنعاود لكم ليستوار اللي كنقولها لميزيليف ديال سي بي تقدر تعجبكم. اشنو بان لكم؟ نعرفكم على لا ميثود سي بي. يلا اون y va. Alors, et on continue. إلا عقلتوا في الفيديو اللي قبل ديال لا غرامير قريتكم بأن لي فويال هما A, O, I, E, U et Y اللي هما كتشوفوا قدامكم. Alors, avec mes élèves ديال l'année dernière, CP NIT, on a divisé les voyelles en des dames et des messieurs. علاش؟ بغيت نقول لكم رجعوا للفيديو السابق مي ماشي مشكل غنقولها لكم بريف. الوغ قسمناهم لدو، هما نورمالمون 6 قسمناهم لدو. قلنا مسيو ا، مسيو او اي مسيو او. مدام او، هادي مدام او. هادي اللي دايره قصيصه. هنا مدام اي avec sa jolie jupe et madame Y. Vous voyez? En fait, cette madame E, هي la plus forte. عندها un fort caractère. يعني قوية، عندها شخصية قوية وأثرت على صاحبتها مدام إي وعلى صاحبتهم اللي غير تبعهم هذه مدام إيغريك. ألوغ أشنو جرى؟ مع لي مسيو لا ليتر سي نورمالمون راه لو سون ديالها هو ك، الصوت اللي كتعطي عادة هو ك، أما الس راه كتكون هي ليكسيبسيون. دونك افيك مسيو أ قبل قال لها اوكي انتي لو سون كي اوكي كا. جات سي عند مسيو او ويقول لها انتي ك اوكي كو. مشات عند او قال لها، قالت ليه انا ك، قال لها كو. مي مشات عند مدام او ومدام اي ومدام ايكغ قالوا لها لا، حنا اون اكسبت با، ما بغيناش نكونوا بحال الرجال كا كو كو، حنا اون فو كو سا سوا comme des filles. Alors, Madame E قالت لها أنا بغيت نكون س. Madame I حتى هي قالت لها حتى أنا سي. و Y باسكو غير تبعهم قالت لها أنا سي. دونك اش غادي نقراو ملي كنشوفوا مسيو A مسيو O مسيو O كنقولوا كا كو كو. مي ملي كنشوفوا مدام او مدام اي ومدام Y تنقولوا س سي سي. الوغ وما بقاش عندها المشكل غير مع لي كونسون. الوغ حتى اوغوزمون المشكل اللي عندها مع لي فويال او اي اي Y ما عندهاش مع لي كونسون. علاش؟ vous allez voir. لانه لا لتر سي افيك ار اللي هما دي فويال دي كونسون ك كر كر، ما كنقولوش كر
كنقولوا كر. Avec elle, on dit kl. Kr, kl. Donc, ça se هي k avec les voyelles R et L, avec monsieur A, monsieur O, monsieur U, mais madame E, madame I et madame Y, oh, mali daru lina l'exception. Oui, غادي تقولوا لي كاين un autre cas, la lettre C ne se prononce pas que, mais S, certes, quand on ajoute la cédille. Quand on ajoute la cédille, là, كيولي كلشي S, que ce soit A, O, U ou bien Y. Oui, voilà. Et on passe à l'exercice suivant. Je crois que جيت من الآخر وشرحت لكم كل شيء ياك. Mais bon, de toute façon, on va essayer de répondre aux questions. Je réfléchis, je manipule. On tourne la lettre qu'on trouve dans tous ces mots. Alors, la lettre qu'on trouve dans ces mots, c'est la lettre C. Voilà, on trouve la lettre C. Exercice suivant, entoure la lettre qui vient juste après la lettre C. Que remarques-tu؟ هنا مرحلة البناء يعني بحال مرحلة ملاحظة واستكشاف والملاحظة. دونك اشنو لاحظنا بأن لا لتر سي هي اللي كاينة. دابا اون باس اشنو اللي قدام لا لتر سي، شنو هي لا لتر اللي كي فيان جوست ابري، جوست مورا لا لتر سي. الوغ بالنسبة لو بروميير كا عندنا بيرسو، شنو هي لا لتر اللي كتجي هي او، بيرسو. هنا difficile, peut-être on va pas lire les mots, mais de toute façon on va regarder. هنا كاينه I, هنا عندنا E, هنا on a la cédille, on a U, هنا on a U, après on a O, Y, ici je ne vois pas très bien ce qu'on a ici. Oui, c'est ici. Oui, voilà. C'était justement le mot ici. On a la lettre C ou devant elle a I, on a cacao, on a A, on a A, on a R, on a L. Et maintenant, on arrive à l'exercice numéro 4. Classe les mots de l'activité 3 dans le tableau. Dans la première colonne, nous avons la lettre C fait le son. Ici, nous avons la lettre C fait le son S. Et là, la lettre C, ou bien CCD, fait le son S. Et voilà les réponses pour l'exercice numéro 4. Complète la règle sur la lettre C avec E-I-Y, ou bien U-I-U-O-A et U-O-A-R-L. C devant quoi se prononce que, devant, toujours C devant se prononce se, et CCD devant se prononce S. Alors, pour la première, C devant U, O, A devient ou bien se prononce que. Et C devant E, I, Y se prononce S. Et CCD devant U, O, A, R, L se prononce S. Maintenant, on arrive à la dernière partie, je vérifie mes acquis. Exercice numéro 6, barre l'intrus dans chaque liste. Et on lit les mots camarade, canard, citron, canne, crème, école. À votre avis, quel est l'intrus? Oui, le mot intrus, c'est le mot citron, car c'est le seul mot où la lettre C se prononce, mais dans les autres, elle se prononce que. Deuxième liste, cinéma, puce, racine, cycliste, carotte et ciment. Vous savez quel est le mot intrus? Oui, c'est très bien. C'est le mot carotte. Et on arrive au dernier exercice. Écris une phrase avec les mots garçon et culotte. La phrase est le garçon porte une culotte. Et à la fin, j'espère que vous avez bien compris. Portez-vous bien. Bon courage et à la prochaine.